अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत अली की तलवार टूटी, इस उन्वान से ही आप यह जान जाएंगे कि यह वाक़या किस टॉपिक पर है। जी हाँ, यह वाक़या हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम और जंग ओहद का है। जंग ओहद में जब हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की तलवार टूटी, इस वीडियो को मैं आपको तफसील के साथ हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की जंग ओहद में बहादुरी, ताकत और शुजाअत के वाक़यात बताऊंगी और साथ ही साथ आपको यह भी तफसील के साथ बताऊंगी कि हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की तलवार कैसे टूटी और जुल्फ़िकार तलवार कैसे नाजिल हुई। तारीख़ इस्लाम में जंग ओहद एक ऐसा मोर्चा था जिसने मुसलमानों के सब्र और इस्तिकामिया एक अजीम तसादुम था, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर इस्लाम के मुक़द्दस पैगाम को सरबुलंद किया। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद वह शख्सियत हैं जिन्होंने बचपन से ही इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर ईमान रखते हुए हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ शमशीर उठाई और अपनी बेमिसाल बहादुरी से दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा किया। जंग ओहद का आगाज हुआ। कूफा मक्का का लश्कर मुसलमानों पर हमलावर हुआ। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों के खिलाफ अपनी तलवार उठाई और हर जर्ब से इस्लाम के दुश्मनों को पछाड़ कर दिया। उनकी बहादुरी और शुजाअत के वाक़यात आज भी मुसलमानों के दिलों में ताज़ा हैं। प्यारे दोस्तों, मगर उसी दौरान एक ऐसा लम्हा आया जो जंग की तारीख का अहम तरीन वाक़या बन गया। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की तलवार जो दुश्मनों के खिलाफ फतह याब हो रही थी, अचानक टूट गई। यह लम्हा बजर ऐसा था कि दुश्मनों के हौसले बुलंद हो सकते थे, मगर हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम के ईमान की कुव्वत ने उन्हें कमज़ोर नहीं होने दिया। तारीख़ में तलवार के टूटने के वाक़ये को सिर्फ एक जंगी हादसा नहीं समझा जा सकता। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम का उस लम्हे में भी साबित कदम रहना दरअसल अल्लाह ताला के इरादे पर कामिल यकीन और ईमान की कुव्वत का सबूत था। प्यारे दोस्तों, उस लम्हे में अल्लाह की तरफ से हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम को एक अजीम तर हथियार अता किया गया जो तारीख़ में जुल्फ़िकार के नाम से मशहूर हुआ। जब हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की तलवार टूटी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अपनी तलवार जुल्फ़िकार का उन्हें अता फरमाई। यहाँ पर दो रिवायतें मिलती हैं। एक की जुल्फ़िकार तलवार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी जो उन्होंने हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, और दूसरी रिवायत की जुल्फ़िकार तलवार आसमान से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। यह वो तलवार थी जिसने इस्लाम की फ़तह को यकीनी बनाया और जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम को देकर यह पैगाम दिया कि अल्लाह की राह में लड़ने वाले कभी तन्हा नहीं होते और अल्लाह की नुसरत उनके साथ होती है। जुल्फ़िकार तलवार की ताकत और हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की जात ने जंग ओहद में मुसलमानों की फ़तह को यकीनी बनाया। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की तलवार का टूटना एक अलामत वाक़या था जो उस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह ताला की मदद हमेशा अपने नेक बंदों के साथ होती है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। जुल्फ़िकार तलवार हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की विरासत का हिस्सा है जो आज भी मुसलमानों के दिलों में जिंदा है। यह तलवार महज एक हथियार नहीं बल्कि इस्लाम की ताकत और इमाम अलैहिस्सलाम की बेमिसाल बहादुरी की अलामत है। जंग ओहद में तलवार का टूटना और जुल्फ़िकार का अता होना हमें यह सबक देता है कि अल्लाह पर कामिल यकीन और ईमान की कुव्वत से हर मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की शख्सियत इस्लाम की हिफाजत और अल्लाह ताला के वादों पर यकीन की एक जिंदा मिसाल। आज भी अगर हम हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम के उसूलों और उनके ईमान को अपने दिलों में जगा दें तो हर मुश्किल हमारे लिए आसान हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला की राह में दी गई कुर्बानी कभी जाया नहीं होती। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की बहादुरी और ताकत के बेशुमार वाक़यात मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, जिनमें से कुछ वाक़यात मुख्तसर मालूमात के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ।
حضرت امام علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت اسلامی تاریخ میں ایک سنہرا باب ہے۔ آپ کی زندگی میں پیش آنے والے مختلف مواقع پر آپ نے اپنے حوصلے استحکام بدل جو اسلام کی ابتدا جنگوں میں سے ایک تھی۔ حضرت امام علیہ السلام کی بہادری کا آغاز ہے۔ اس مرکے میں آپ نے اپنی جنگی مہارت اور بہادری کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ آپ نے دشمنوں کے خلاف صرف اول میں لڑائی کی اور مسلمانوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ احد میں بھی حضرت امام علیہ السلام کی شجاعت نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس مرکز کے دوران جب دشمن مسلمانوں کی صفاتوں میں گھس آیا تو حضرت امام علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ آپ نے دشمنوں کے حملوں کا مقابلہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی اور مسلمانوں کو مستحکم کیا۔ پیارے دوستو، جنگ احد وہ جنگ تھی جس میں یہ افواہ پھیلائی گئی کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ یہ افواہ مسلمانوں پر قیامت بن کر اتری۔ جب یہ افواہ جنگ احد کے میدان میں پھیلنے لگی تو بہت سے اسب ایسے تھے جو میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، لیکن حضرت امام علیہ السلام نے میدان چھوڑنے کے بجائے ان سے مقابلہ کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے اور ان کی حفاظت کی، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے کرتے اور دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے حضرت امام علیہ السلام کو تقریباً 90 زخم لگے تھے اور حضرت امام علیہ السلام نے دشمنوں کی بہت سی تعداد کو بھی قتل کیا تھا۔ جنگ خندق میں جب قریش اور ان کے اتحادیوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا، حضرت امام علیہ السلام نے اپنی شجاعت اور بہادری سے دشمنوں کے حملوں کو پسپا کیا۔ آپ نے خندق کے دفاعی جنگ میں حضرت امام علیہ السلام نے سب سے بڑے اور طاقتور پہلوان عمر ابن عبدود کو بھی قتل کیا تھا۔ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ مسلمان بہت طاقتور ہو چکے ہیں اور ہم پر 2 جنگوں میں غلبہ حاصل کر چکے ہیں، ابو سفیان نے ان 2 جنگوں جنگ بدر اور جنگ احد کا انتقام لینے کے لیے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ٹھانا اور سب سے طاقتور پہلوان عمر ابن عبدود کو بھی اپنے ساتھ لیا۔ پیارے دوستو، جب وہ جنگ خندق کے میدان پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ میدان مدینے کے ارد گرد بہت ہی طویل خندق کھدی ہوئی ہے۔ کیسے بھی کر کے وہ پہلوان عمر ابن عبدود خندق پار کر کے میدان میں آ گیا اور مدد مقابل طلب کرنے لگا تو اس کے مدد مقابل حضرت امام علیہ السلام ہی آئے تھے اور حضرت امام علیہ السلام نے تلوار کا صرف ایک ہی بار کیا اور اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی، کیونکہ اس سے پہلے عمر ابن عبدود نے اپنے ہی گھوڑے جس پر وہ سوار تھا اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی تھیں اور پھر درد کی شدت سے وہ حضرت امام علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے قتل کر دو، جس پر حضرت امام علیہ السلام نے اسے قتل کیا تھا۔ جنگ خیبر میں حضرت امام علیہ السلام نے اپنی شجاعت کا ناقابل یقین مظاہرہ کیا۔ پیارے دوستو، خیبر کے قلعے کے سب سے مضبوط اور بلند حصے کو فتح کرنے کے لیے آپ نے اپنی بھرپور قوت اور بہادری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ خیبر کا قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور آپ کی بہادری نے اس فتح میں سب سے بڑا کردار ادا کیا۔ حضرت امام علیہ السلام نے اس قلعے میں موجود سب سے طاقتور پہلوان جن سے سبھی لوگ ڈرتے تھے ان کو صرف ایک بار سے قتل کیا تھا اور وہ پہلوان تھے مرحب، حارث اور انتر، جو کہ یہودیوں کے سب سے بڑے اور طاقتور پہلوان تھے۔ جنگ خیبر کا قلعہ جو کہ 39 دن تک فتح نہ ہو سکا تھا، اسے فتح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی بڑا لشکر لے کر آئے اور 39 دن کا انتظار کرتے رہے۔ پیارے دوستوں، لیکن خلافت نہ ہو سکا، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دے کر حضرت امام علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت امام علیہ السلام کے مقابلے میں 3 پہلوان آئے، مرحب، حارث اور انتر، جن سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بھی مسلمان یا پھر کوئی بھی طاقتور پہلوان ان کے سامنے نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ اتنے طاقتور اور بہادر تھے۔ لیکن ان سے مقابلہ کیا حضرت امام علیہ السلام نے۔ حضرت امام علیہ السلام نے تینوں بھائیوں کو صرف تلوار کے ایک بار سے قتل کیا تھا، جس پر سب سے پہلے حارث کو تلوار کا ایک ہی بار کیا اور اسے باصلِ جہنم کر دیا۔ حارث کی لاش دیکھ کر مرحب قلعہ خیبر سے باہر آیا اور حضرت امام علیہ السلام پر حملہ کرنے لگا۔ پیارے دوستو، جس پر حضرت امام علیہ السلام نے تلوار کا صرف ایک ہی بار کیا اور وہ
बार उसके सर से गुजरा और टांगों के बीच में से निकला, यानी कि मरहब के जिस्म के 2 बराबर टुकड़े हो गए। सिर्फ एक ही बार से जंग सिफीन में भी हजरत इमाम अलैहिस्सलाम की बहादुरी ने तारीख में अपना मकाम बनाया। उस मरकज़ में आपने न सिर्फ अपनी जंगी महारत को जाहिर किया बल्कि सब्र और तहल की मिसाल भी कायम की। आपकी क़ियादत और बहादुरी ने मुसलमानों के हौसले को बुलंद किया और आपने उस जंग में अहम किरदार अदा किया। जंग सिफीन में भी हजरत इमाम अलैहिस्सलाम की बहादुरी के कुछ कम जोहर नहीं थे। एहबाज था कि हजरत इमाम अलैहिस्सलाम जंग सिफीन में बहुत ही जख्म हो चुके थे, लेकिन बहादुरी और ताकत वही थी। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने जंग सिफीन में भी अपनी बहादुरी का ऐसा कारनामा दिखाया कि शाम से आने वाले सभी अफराद हैरान रह गए। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम का जंग सिफीन में हमला, इस पर मैं आपको एक मुकम्मल वीडियो बनाकर पेश करूंगी। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।